जय श्री सौम्य हरिभक्त भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21 यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते। अनुवाद महापुरुष जे आचरण करे छे तेनो अनुसरण सामान्य मनुष्य करे छे અને ઉદાહરણ રૂપે આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે। આજનું પંચાંગ અબ્દ 5127 વિક્રમ સંવત 2082 તિથિ મહાસુદ બીજ દિનાંક 20/1/2026 આજનો વાર મંગળવાર। આજે હું તમને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સામેલા પવિત્ર મંદિરમાં બિરાજતા દેવોના શણગારના દર્શન ભાવથી કરાય છે। હરિભક્તો જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। वाली लागे हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। मुखनी वाणी श्रवण सुनी हूँ लोभाणी रे। मुखनी वाणी श्रवण सुनी हूँ लोभाणी रे। वाली लागे हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। मुखनी वाणी सांभळी तज चंचड़ताई रे। हो मुखनी वाणी सांभळी तज चंचड़ताई रे। स्थिर थईने नित्य सेवे चरण रमाडाही रे। वाली लागे हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। मुखनी वाणी सांभळी राच्या सुंदर रूपे रे। मुखनी वाणी सांभळी राच्या सुंदर रूपे रे। जगत सुखने पर हरी लीधो भेट भूपे रे। वाली लागे हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। वाणी सांभळी सनकादिके दीदी है ये धारी रे। वाणी सांभळी सनकादिके दीदी है ये धारी रे। धरती घर न माया रहा ब्रह्मचारी रे। वाली लागे हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। हो वाली लागे वालम तारा मुखनी वाणी रे। मुखनी वाणी सांभळी मारे प्रीत बंधाणी रे। हो मुखनी वाणी
बंधाणी रे। प्रेमानंद कहे तन मन कर्पूर बाणी रे। वाली लागे ओ वाली लागे वालम तारा मुख निवाणी रे। वाली लागे वालम तारा मुख निवाणी रे। मुख निवाणी रे ओ मुख निवाणी रे तारा मुख निवाणी रे। वासुदेव नारायण विष्णु मोहन कृष्ण मुरारी रे। वासुदेव नारायण विष्णु शंख चक्र कर कमल गदाधर कमलावर सुखकारी रे। वासुदेव नारायण विष्णु। माधव मुकुंद माव मधुसूदन अक्षर पर अविनाशी रे। राधा रमण रमापति राघव ऋषिकेश सुख राशि रे। वासुदेव नारायण विष्णु। वासुदेव नारायण विष्णु मोहन कृष्ण मुरारी रे। वासुदेव नारायण विष्णु। वामन विश्वाधार विश्वंभर वरदायक व्रत धारी रे। विभु वराह विमल जस विठल ब्रजपति कुंज विहारी रे। वासुदेव नारायण विष्णु। वासुदेव नारायण विष्णु मोहन कृष्ण मुरारी रे। वासुदेव नारायण विष्णु। प्रात समय घन श्याम पिया की नाम माड़
બ્રહ્માનંદ મનોહર મૂર્તિ અંતરમાં હે ફેરાય રે વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ મોહન કૃષ્ણ મુરારી રે વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ જય શ્રી સ્વામિનારાયણ હરિભક્તો, આપ સવે આ પવિત્ર મંદિરોમાં બિરાજતા દેવોના સંતાન દર્શન ભાવથી કર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આ નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્વામિનારાયણ નિત્ય દર્શનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા જ નહીં હરિભક્તો. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.